ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନର ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ବେଶୀ ଦେରି ହେବନି। ମୁଁ ଆସିଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ତ ଆସିଯିବି 6 ମାସ ଭିତରେ ଆସିଯିବାର ଅଛି। 6 months 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ତ ହେଇଯିବା କଥା। କ'ଣ ହେଇଥିବ ଓ ତ ସରିନଥିବ ତୁ କହୁଛୁ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ନହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ରାଞ୍ଚି ନହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି ହେଲା। କିଏ ଟିକି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ତ B4 ନା ତାର B4 ଟିକିର ଟିକେ ସେ ପଳେଇବ ସେପଟକୁ ଆଉ ହଁ ସେ ତା ମତ ହଁ ତା ହାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ସାରିଲାଣି আর সেপট সাইড না হ্যাঁ হ্যাঁ সবু আমি ভুবনেশ্বর আসছি। B4 আছে ভাল কেটা টাইম স্পেন্ড কলে আর কিছু না কিছু সময় সমস্ত দেখা হল আর ভাল হইতা কিন্তু বস मिनिमम 3 weeks ओके ठीक है। नेक्स्ट टाइम सर 3 weeks रखा पड़े मिनिमम हाँ मिनिमम से कौच 4 weeks हो पार खाली से वर्ष गोटे छुट्टी जब नेबी ताल हम ये पूरा आउ कौन तुम आउ कुछ प्रोग्राम कर पार कौन बोला हाँ से हला को छुट्टी रे तो से गुडा को जीवन ना कौन बोले डायरेक्ट ऑफिस हाँ मुझे सीधा 9टार सकाଳେ पहुँची मुझे सीधा दे दे लगेज घर पड़े मुझे ऑफिस पड़े ऑफिस ड्रॉप कर दो पड़े माइक आस सीधा ऑफिस पड़े ऑफिस जाइए सोई भी सेठ जाएंगे घर सोई हेनी ऑफिस सीधे फोटो भी नहीं होची ता संगे वीडियो संगे बापा व्यस्त नहीं जीवा पे ना कौन वो वर्षा हो ये क्विक क्विक पूरा गोटे विंग रे गला नेक्स्ट सैटरडे वाला तो फ्लाइट चला ओ ओ वेल बाय हाँ फोन करी 5 मिनट हो अपना भाई साड़ी तो ग्रीन सिग्नल नहीं चलानी ग्रीन सिग्नल नहीं चलानी नहीं असला हो बाय हो कौन बोले पापा टिप्पू